Fala pessoal, beleza com vocês? Fernando Rodrigo na área, novamente trazendo mais uma gameplay de Sherlock Holmes. Dessa vez, galera, vamos aqui na mansão, né? Mansão Croft, mentira, mansão Holmes. Ele lembrou de algo, né? E a gente vai verificar, né? Lembro de um velho amigo da família que morava aqui na casa perto. Não é isso. Lembro de madeira empoeirada com uma trincada porta. Não é esse. Passado é passado. É uma lembrança, essa daqui, marcar evidência. Vamos lá, galera. É alguma coisa naquele espelho maluco lá que reflete tudo errado. Galera, muito obrigado aí pela presença. I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. Esse cara fala pra caramba. Então, galera, muito obrigado pela presença aí de todos aí, sempre deixando um comentário, feedback legal. E a galera nova que tá chegando também, muito valeu mesmo, galera, é nóis. E vamos ver o que acontece aqui. A gente tá em frente ao espelho. Ah. Eu tive que... I had a surprise for my mother. Frágil I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. Sujeira pesada, ferramenta. You had a shovel with you, John. I remember now. We dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Desceram? Ah. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. Ô, louco. Sobe e desce. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Pessoa, nervosismo, Dr. homem. Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Ah, legal, a porta bloqueou. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to saw through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Bailarina de caixa, né? Ok, o que eu devo fazer? Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Mas como é que eu vou fazer isso?
Tá, vamos farejar tudo que a gente pode farejar aqui. Looks like it was damaged by a Parece que foi blunt danificado por um objeto robusto. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Legal, o sol passando, ó, a sombra vai se mexendo. Detalhe legal, né? Straps on the bed. Just doesn't look right. Verdade. Meio estranho isso aí. Ok. Potássio. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Meu doce Singer, infelizmente ainda não recebi nenhuma correspondência sua. Pode-se presumir que minhas cartas o perseguem pelo continente enquanto você viaja. Espero que esteja com saúde e já a caminho de casa. Perdoe minha impaciência, mas a vida sem sua doce voz e seus olhos radiantes dificilmente vale ser vivida. Os meninos também precisam do pai por perto. Posso dizer que ele sente sua falta, embora, como bem sabe, Mycroft não seja do tipo que demonstra o que sente. Caso minhas cartas anteriores tenham se perdido, saiba que nós mudamos para Codorna. Por favor, volte logo. Para sempre sua Violet, fevereiro de 1869. Parecia estar bem nessa época, né? Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. I suppose. Ô louco, que barulho estranho é esse? My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Com certeza é o jornal. Londres, 21 de agosto de 1865. O senhor Sir Morland Holmes, renomeado arqueólogo, autentificador e historiador, veio a óbito. Ô louco. Com apenas 41 anos, foi vítima de um evento cardíaco durante a ópera no teatro Covent Garden no sábado. Apesar dos esforços do médico, ele permaneceu inconsciente e faleceu às 6h20 da noite passada. Seu fim repentino foi um choque para seu grande círculo de conhecimento. Sr. Holmes deixou sua esposa Violet e 2 filhos, Mycroft 16 e Sherlock 6. Os serviços funcionários serão conduzidos nesta quarta-feira no cemitério de St. James em Highgate, pelo reverendo W. A. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. 25 de março de 1869. Observações do diagnóstico por Dr. Otto Richter. Nas últimas 2 semanas perdi a Sra. Holmes, que esboce algumas paisagens. Os primeiros esboços eram claros e precisos, mas os subsequentes rapidamente se afastaram da realidade. Parece que a sua doença progride rapidamente e talvez até afete sua visão. Talvez devesse considerar uma trepanação. Que é isso? No labels. Sem rótulo. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom.
Observação sobre o Sr. Violet Holmes, Dr. Aldrich, 16 de maio de 1868. A consulta inicial revelou que o paciente sofre de problemas de sono, período de ansiedade e ligeira confusão de memória. Prescrevi um forte sedativo para ser administrado diariamente e continuarei monitorando os sintomas. 19 de maio, 3 de agosto. A sedação ajudou a reduzir os ataques de ansiedade, mas a senhorita Holmes agora experimenta catatonia, apatia e estados depressivos prolongados. Além disso, a confusão do paciente piorou e ela começou a escrever cartas para o marido falecido, como se ele estivesse vivo. Eu prescrevi mais 6 medicamentos para equilibrar seu estado mental, bem como hidroterapia semanal. 27 de novembro de 1868. O regime medicamentoso atual apresentou resultados medianos. A confusão está piorando, dando lugar a delírio quase constante. A paciente se irrita quando essas crenças são contraditas, levando a comportamentos agressivos. Já testemunhei vários episódios de violência contra sua própria família e contra si mesmo. Consequentemente, ordenei que fossem instalados grades na janela e que a senhorita Holmes fosse amarrada na cama à noite. A dosagem de todos os medicamentos foi aumentada. Prescrevi a paciente sessões adicionais de hipnoterapia, bem como algumas alucinógenos leves. Caraca. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Oh, it brings back some memories. A gente pegou alguma coisa aqui, mano. Garrafa, esse aqui, ó. Cara, ainda não sei mexer nesse tareco aqui não, cara. Isso é tão fácil, mas... matemática, né? Pelo jeito. É, matemática. Eu vou pular, velho. A análise identificou a substância como um alucinógeno derivado de cogumelos. A análise identificou a substância, né? Tá ok.
This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. Cara, uma pessoa que tá tão delirante e tão mal desenhou muito bem. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. 69. This picture was drawn by my mother. 68. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. Ela foi cada vez desenhando menos. Mais ruim? Existe mais ruim? Nossa. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Don't date to toe. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Minha mãe Mother era was troubled that perturbada. morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. Prato Broken quebrado. plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Vamos ver, galera, o que pega aqui. Caraca. Será que é assim? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Você Trey. Acho que o irmão dele deve estar errado. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. O 9 de abril começou mal. Minha mãe estava ansiosa, depois histérica. Ela tirou comida e gritou com o médico, chamando-o de mentiroso. John e eu lhe trouxemos chá pela manhã, mas quando os gritos começaram, fiquei com medo. A única coisa que eu pude pensar que fazer foi me esconder debaixo da cama e esperar tudo passar. Felizmente, John estava lá para me proteger e me acalmar. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be.
Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Well, Well, history then- tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. Eu não estou nada bem. It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes, metallic salts. What Solas is the seed metálicas. doing here? O que o marinheiro faz aqui? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Batendo na porta, memórias, amanhã, diário, garrafa, seletivo. Uma partida há muito tempo. John desafiou. Ah, garoto. Defenda o rei. Defenda o rei com o bispo. John me desafiou a dar um checkmate nele com um único movimento. As peças dele são pretas. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Vai, filho, aqui, você joga xadrez, rapaz. Filho. Vai tirando. Vacilão. Cadê a bota de ferro? Tem mais uma porta, galera, que é essa daqui. Não sei onde tá a porta. Tem mais uma porta em algum lugar. Deixa eu ver, não é essa não. Ó, o cara aí, ó. Ah, tá ali, ó. Aquela ali, ó. Sherlock Holmes, isn't it? Sherlock Holmes, não é? Eu estava procurando por você. With Saudações. whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. Novo The jogo? rules are As simple. regras são I have simples. something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Observar. Ah, tinta rosa no cabelo, pintado recentemente. Uniforme de marinheiro, velho e mal cuidado. Sem sinal de trabalho manual, mãos macias. Que marinheiro é esse, velho? Canhoto, esconde algo quadrado. O marinheiro veio à minha casa declarando ser meu novo jogo. Suas mãos não mostram sinais de atividade física regular, sem calos nem pele áspera. Mas por ter um uniforme velho e suado, presumi que ainda estava em serviço. Ele tinha uma gota de tinta rosa no cabelo, o que me levou a crer que, de alguma forma, está envolvido nessa esfera de arte. Considerando minúsculo objeto quadrado no seu bolso de marinheiro, deduzi que o verdadeiro motivo da sua visita era me entregar um convite para
que visitar sua exposição. Homem, né? Seu novo jogo. Uma gota de tinta rosa no seu cabelo o denuncia como um homem que está envolvido numa esfera de arte. Suas mãos não mostravam sinais de atividade física. Artista de disfarçado de marinheiro. Acho que é isso, vamos ver. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Meu caro Sherlock Holmes, como você sem dúvida já adivinhou, eu gostaria de convidá-lo para conhecer minha exposição de arte. Não apenas com o propósito de contemplar a beleza, mas por uma necessidade mais geral de sua genialidade. Você encontrará a galeria no Caravansarai, no cruzamento da Bazar Red com a Avenida Remes, na Cidade Velha. Seu eterno amigo Vogel, sei lá o que. Alright. Pode sair da minha casa, meu brother. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Vamos até lá então, né, galera? Vamos fazer uma viagem rápida, né? Cidade Velha. Cidade Velha é aqui. Bazar Red com o quê? Ah, já tá aqui, ó. A gente até achou, mano. Bazar Red com Hermes Avenue. Vamos marcar aqui e viajar rápido. Ok, eu acho que aqui é melhor a gente dar uma disfarçada. Eu vou de Either Purse. O pessoal aqui é meio... E onde tá o lugar? Pra cá. Tá fofocando aí, ó? Não, não. Aqui é a farmácia. Será que é aqui? Deve ser, né?
Que horrível, velho. É a porta. Eu tô achando que esse cara é irmão dele, mano. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. Descreva os eventos. Mano, esse cara é o irmão dele. Tem cara, né, mano? What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Então, o que eu entendi, alguém entrou na galeria dele por um lugar que não tem como. Não tem portas nem janela. Aliás, só tem uma porta e uma janela. O Cristo amarelo. Pô. Tá sendo desenho dos Simpsons, né, velho? A arte dos Simpsons. Amor, Edward Murk. Guardião de Espíritos d'Água, Odilon Reynolds. Mano, arte é uma coisa muito feia, velho. Na boa. Me desculpa aí quem gosta, mas... O Papa famoso Stefan VI, Jean-Paul Laurens. Esse cara aqui no meio não tem nada. Ô John, você tá ali. You don't like art, Sherry? A origem do mundo. Mano. A aparição, Gustavo Moreau. Bollington por trás, Charles Chantenay, sei lá. O Amor na Relva, Eduard Manette, Eduard, que nome lindo. E do outro lado tem mais alguma coisa? Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Ok. Esse John é meio doido. A simplistic attempt at provocation. Que horror, cara. O quarto de Y. Franco.
Rapaz, vai se tratar, velho. Old and hasn't been used for a long time. Setenta e 73 centímetros. 60 The left section centímetros. length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Caraca, o Close bicho é with um a metal gênio. bolt. Footprints. Size 9.5. Ah, o cara entrou por aqui, velho, com certeza. Arranhões. Arranhões. Limalha de imã. Frescos. Ah. O cara usou imã, velho, pra abrir o negócio, tá ligado? Isso aqui é a tranca aqui é de ferro também. A true artist never shows an unfinished piece. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Oh, yeah. Handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Carvão. Como é que é? Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Eu já vi esse quadro em vários lugares, mano. Vários jogos. Somehow beautiful. O quarto de O Wild. Que horror. Ah, aqui é o lugar que o cara falou que foi queimado as coisas, né? A Malpalbut. Cigarro A Malpalbut. Malpapa. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A corrente é frágil para as pinturas. Ah, tá. Bem, a gente sabe de onde o cara veio. Daqui.
É, eu acho que... Deixa eu ver se tem outra... Não. Com certeza é isso aqui. Pode ser. Por que não? Não, acho que é o cara que desceu as escadas procurando o bandido aqui, não achou. Eu acho que é esse. Não. Acho que é o cara roubando. Vamos ver. The Boa. intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. É que a gente fala agora lá com o Virgil. Virgil. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? É sobre corrupção, é sobre decadência, é sobre morte. E sei lá, mano. Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. But that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of Eu também interest sou assim. in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Puxei. O caso foi interessante. O caso foi Mr. interessante. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. O visitante mancava. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute.
He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Onde Mercúrio mora? So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Pode descrever a What pintura? was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Alright. Evidências coletadas. Todas as evidências coletadas, ok. Então vamos atrás do Mercúrio. A gente tem que descobrir onde ele mora. Vamos ver. A pintura que pode ser roubada. Retrata uma mulher amarrada em ato de amor com um demônio, olhando para o espectador com uma multidão reunida ao redor dele. O demônio é vermelho e sai fora. Word diz que o artista Boniface Mercúrio mora em algum lugar da cidade velha, mas não sabe exatamente de onde. Ele também menciona que o senhor Mercúrio é uma pessoa proeminente. O barulho havia ter sido causado do intruso. Ele esperou ver onde está. Vamos fazer o seguinte. Vamos na delegacia. Não, delegacia não. Prefeitura. Central de polícia. Cordona Chronicle. Vamos aqui primeiro. Eu acho que faz mais sentido vir aqui. Vou me convidou para sua galeria de arte, mas está localizado no Caravansarai. Codorna Chronicle. Se não for aqui, a gente vai na delegacia. Mr. Holmes, I have something for you. O que você Mr. quer? Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell Thank me, you. are you interested? Agora não, Miss né? Sertle, I am not pursuing you, and I am not pursuing further work at the minute. Well, it shall wait for you here. Do come back. It's quite something. Desculpa, garota. Vou resolver isso aqui e já volto. Vamos ver. Recente. Oficiais, celebridade, pessoa com celebridade. Primeira página.
eventos atuais, arquivos, entrevistas, propagandas, obituário, cidade velha, pessoas, celebridades, pessoas comuns, período recentemente, arquivos antigos, recentemente, celebridades, distrito, cidade velha. Ah, eu tenho que mudar o negócio aqui, mano. Endereço do Mercúrio. Opa! A semana passada trouxe-nos um novo escândalo em relação à chamada superior da sociedade artística local. Tudo começou com a lotação esgotada denominada por artistas locais como a dança da imoralidade, o diretor de Neném afirmou tarde assim fez porque o Sr. Mercúrio trouxe desonra para o seu nome. O redator da coluna gentilmente relembra o leitor que recentemente o Sr. Mercúrio foi visto com a senhorita Tarek em uma confeitaria posteriormente. O maestro Kurt Gallagher quebrou uma pintura na cabeça do Sr. Tarek para proteger seu amigo Mercúrio. Uma grande briga teve início, contemplando um grande número de clientes. Depois da briga prolongada, a polícia chegou. Todos os agressores de alta sociedade foram presos e colocados sob guarda por uma semana. Que evento de tirar o fôlego. Como seu leal conselheiro pessoal, sugiro que adquira alguma souvenir da lotação esgotada. Infelizmente já acabou, mas o próprio Benefácio Mercúrio convida nossos leitores a visitar sua casa e admirar uma das suas pinturas. Você encontra no endereço Hermes Ave, Avenida Hermes com a Scarlett e a Oliver na velha cidade. Beleza. Então pegando a manha do jogo, hein, galera. No quinto episódio que a gente tá entendendo um pouco a mecânica aqui, cara. É difícil esse jogo aqui, galera. Não é fácil não. Cidade velha, tudo acontece aqui, mano. Hermes, Avenida Hermes com a Scarlett Street. Hermes, Scarlett Street, tá aqui. Beleza. Vamos ver se a gente encontra a casa dele. May I ask for your assistance? My dad said not to talk to strangers. Excuse me, just one question. Sorry, I have no time for your problems. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Is this familiar to you? I like you, friend, but I can't help you. Do you know anything about this? Sorry, pal. I can't remember. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking, about what, and dressed as what? Certo.
Você o encontra no endereço Hermes Ave entre a Scarlett e a Oliver. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Caraca, que mulher dura naquela, velho. No visitors allowed. Is this familiar to you? Why don't you talk to your co-workers? Pô, você é chato, hein? Do you know anything about this? Sorry, pal. I can't remember. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. A mulher é meio ceguita, né, mano? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Can I ask you a question? I wish I could help you, mister, but I can't. É estranho. Could you help me? Why don't you talk to your co-workers? Caraca, que louco é esse, velho? Cara tudo armado, velho. Excuse me, just one question. I have no idea why you think I could help you. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Nada a ver ele tocando, velho. Meio perdido, velho, porque pra saber o que eu faço. Se a gente se fantasiar dele, mano, será que a mulher vai perceber? Don't pass Oriental by. rugs Welcome, at a good welcome. price. Let's pick something that suits you. Ué, não é essa que eu queria. Be careful with what you've taken. Ah, legal. Pera aí, a gente precisa pôr barba. Ah, a gente precisa de Let's cabelo. pick something that suits you.
Nossa, aqui é barba. Be careful with what you've taken. Ah, a gente tá igualzinho, mano. Será, mano? Acho que é a casa da mulher mesmo. Oriental rugs at a good price. Eu não entendi esse aluguel. Esse aluguel é de graça, será? A mulher falou que era, né? E a mulher? Boniface, sweetie. Is that you? Olha. Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Chave tá comigo? Ah. Xiii. O cara tá morto, quer ver? É. Dito e feito. Será que a gente consegue tirar de roupa? Você não pode trocar de roupa, alright. Vamos xeretar tudo aqui então, galera. Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Aqui é a pintura roubada. Ele roubou a própria pintura, cara. E outras mais aqui. The chest has been searched. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. I wonder where he got that fancy camera. Essa câmera cara. Caraca. O queixo tá podre, mano. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. It appears the wine was truly awful. Onde está a faca? Fibras de roupa. Ah. Era pra ter uma faca ali, é isso? The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Oxi! Se alguém tinha dúvida do que esse cara é uma Don't look at me like imaginação. that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Aqui não tem mais nada. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Ô, louco. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material.
Ah, falta o corpo. O principal, eu acho. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Ferimento no pulso. Músculo Judging by dorsais. post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. 2 dias. Caraca. Ixi, vamos lá. Vamos ter que refazer a cena do crime. Ele falou que aqui foi revirado, né? Ou se tem outra pessoa revirando. Não. Aqui foi revirado. Aqui ele falou que alguém bateu, né? Tem marcas de tecido. Não pode ter sido ele porque ele usa camisa antes do dobrada até antes do cotovelo. Pode ser que o ladrão tenha pegado a faca daqui. Pela posição eles avançaram. Só uma suposição. Quem morreu foi o artista. E a pessoa observou ele morrendo. Tá. Vamos validar? Vamos ver? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Concentrate. O pano, pode ser que ele tenha... Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Legal. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Ou seja, ele não Why quis did matar. Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Ok. It's time for some chemical magic, John. Alright. Será que a gente consegue? Acho que a gente não consegue. Cara, eu não entendi ainda bem esse negócio ainda, cara. Mas eu entendi, mas parece não fazer muita lógica.
conseguir limpar o sangue usando produtos químicos. É uma natureza morta do quarto de Mercúrio. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Nothing behind it. Opa. Ah, aqui, ó. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. Caraca, must que speak to the loucura. landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Oxe, o cara morto tá fumando? Tá, vamos ver a pintura. Precisamos colocar no cavaleiro. O crânio da pintura está ausente da parede. Se o intruso não o pegou, o crânio deve estar em algum lugar, ok. John redesenhou a fotografia de uma violação que encontrei na casa do Mercúrio. Nessa pintura, ele retrata uma grávida com cicatrizes tribais no rosto. John redesenhou a fotografia de uma violação que encontrei na casa de Mercúrio. Nesse desenho, ele retrata o libertino em seu traje vermelho com caudas nas costas. Ok, quando chegamos ao apartamento de Mercúrio, um cadáver jazia no chão. Tá. No outro cômodo ficava o estúdio fotográfico de Mercúrio, onde encontramos uma fotografia destruída dentro de um revelador. Havia um esconderijo atrás do crânio de Mercúrio, mantinha uma fotografia de uma garota negra sendo violada por um homem vestido como um demônio. Que horror! The chest has been searched. Não, pô, é pra gente ir embora. Nada aqui. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Quem entrou em meu apartamento recentemente? Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping Manco? man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day.
He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Mande a polícia para o meu apartamento. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Ok, últimos passos de um homem, nova edição do Diário de John, beleza. Novas evidências coletadas. Whew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Beleza. O que a gente faz agora? Não lhe contei a verdade. Vamos ver aqui. O ladrão da galeria visitou Mercúrio. O assassino de Mercúrio e o ladrão da galeria são a mesma pessoa. Beleza, isso é verdade. O visitante podia estar em busca da foto. É possível que o visitante tenha vindo procurar a foto. Também acho. O visitante não queria matar Mercúrio. O assassinato de Mercúrio não era o objetivo. Se não fosse por sua maestria em disfarce, Sherlock teria sido pego. Ainda bem que ele se disfarçou desta vez. Tá, o que a gente faz? Mapa. Vamos fazer o desenho, a fotografia de uma violação de Mercúrio. Será que eu tenho que devolver a roupa, mano? Senão o cara vai me cobrar. Come, decorate your house in Oriental style. Come, decorate your house. Vai, cadê o maluco, velho? Let's pick something that suits you.
Don't leave. Take one more look. Oriental rugs at a good price. Ok, e agora? Galera, vou fazer o seguinte, vou ficar com essa gameplay por aqui. A gente se vê no próximo capítulo e a gente já desvenda esse caso, beleza? Fique com Deus, galera. Um grande abraço, até mais. Fui!